तो फ्रेंड्स 90% यूट्यूबर मोनेटाइजेशन को यूट्यूब बर्तमान कौन करछे ना रिजेक्ट कर दूची कोन पाने यूट्यूब रो तार सबले मोनेटाइजेशन जो क्राइटेरिया रहिछि कि मोनेटाइज तार पॉलिसी रहिछि सबले सेटा चेंजेस होबार लागि थाए कोन पाने आपण जदि जानिथिबो प्रथम जतले यूट्यूब स्टार्ट हेतिला सेतले तार मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया किछि भी नथिला आपण डायरेक्ट चैनल स्टार्ट करथले तापर आपण कोन करथले वीडियो अपलोड करथले आपनको डॉलर आसी लागुथला किबा आपनकर पैसा बनिबार लागुथला तापर यूट्यूब कोन करूछि ना तार समयानुक्रमे तार यूट्यूब रो जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी को से चेंजेस करबार लागिछि आपण भाबुथबे कि यूट्यूब रे जदि वर्तमान मु 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दूची किबा 3000 घंटा वॉच आवर कंप्लीट कर दूची किबा 4000 घंटा वॉच आवर कंप्लीट कर दूची जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो रे किबा 10 मिलियन व्यू जदि मु कंप्लीट कर दूची शॉर्ट वीडियो रे ताहले मोर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हेजिवो देखंतु एटा हो तार मोनेटाइजेशन रो क्राइटेरिया किंतु तार मोनेटाइजेशन पॉलिसी अलगा रहिछि जाहा को आपण निहाती जान रखिया आवश्यक कोन पाने तार मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आपण न जानुछंती ताहले आपण जते भी परिश्रम करंतु आपनकर चैनल रे जते भी सब्सक्राइबर हे जानतु लाख सब्सक्राइबर हे जाऊ किबा 50000 सब्सक्राइबर हे जाऊ आपनकर व्यू जते भी हे जाऊ 10 मिलियन व्यू क्रॉस कर जाऊ किबा 100 मिलियन व्यू क्रॉस कर जाऊ जदि आपण मोनेटाइजेशन पॉलिसी अंडर जदि आपण काम करनांती किबा तार जो रूल्स विषय रे आपण जदि न जानुछंती ताहले आपनकर मोनेटाइजेशन को यूट्यूब कोन करबो ना रिजेक्ट कर दो फ्यूचर आपनकर चैनल रे मोनेटाइजेशन को यूट्यूब केमति रिजेक्ट न करबो आपनकर चैनल रे कोन जिंसो प्रति आपण निहाती ध्यान देबे एवं जदि भी आपनकर चैनल रे किछि भी आपण मिस्टेक करछंती तार सॉल्यूशन मु देहु आपन कहबी जहा पर सेही जो सॉल्यूशन को आपण फॉलो करिक आपनकर यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर पारिबे प्रथम पॉइंट हम चेक करिबा नो एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक देखंतु आपनकर स्ट्राइक दी प्रकार गोटे आपनकर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक गोटे आपनकर कोन ना कॉपीराइट स्ट्राइक एई दीटा स्ट्राइक भितर कोनोसी भी गोटे भी आपनकर चैनल जेमति एक्टिव नथिबो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ता एटा आपनकर यूट्यूब तरफ आपनको दिया जाय थाए एवं जो कॉपीराइट स्ट्राइक रहिछि सेटा अदर क्रिएटर मानक द्वारा आपनकर चैनल को दिया जाय थाए एई जो गाइडलाइन स्ट्राइक रहिछि जदि आपनकर चैनल एक्टिव रहिछि केबेले आपनकर चैनल मोनेटाइज होबो त आपन जतले मोनेटाइजेशन पय अप्लाई करछन्ते निहाती आपन ध्यान देबे जेमति कि आपनकर गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिव नथिबो आउट रहले आपनकर कोन ना कॉपीराइट क्लेम रहिले आपनकर किछि भी प्रॉब्लम होबो नाही मोनेटाइजेशन होबारे कोन पाना कॉपीराइट जो क्लेम रहिछि सेटा आपन के देइ थाए ना कोनोसी म्यूजिक ओनर सेटा आपन को देइ थांती तो ता पय किछि भी प्रॉब्लम नाही किंतु ए जो गाइडलाइन स्ट्राइक जेमति आपनकर चैनल एक्टिव नथिबो तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करे पूर्वरु निहाती आपन टिके ताको जाई कोन करिवे ना चेक करनेबे तापर सेकंड पॉइंट हम चेक करिबा बहुत सारा न्यू यूट्यूबर से माने कोन करथांते ना इग्नोर करथांती चैनल रो अबाउट सेक्शन एवं चैनल रो डिस्क्रिप्शन एटा यूट्यूब रो जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया रहिछि कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी रे मध्य एटा को डिस्क्राइब करा जाईछि जे चैनल अबाउट सेक्शन किबा आपनकर जो चैनल रो डिस्क्रिप्शन को आपन केबे हेले ब्लैंक छाडिबे नाही जेमिति हेले भी आपनकर अबाउट सेक्शन हो किबा आपनकर डिस्क्रिप्शन हो किछि ना किछि लिखिबे जेमिति कि आपनकर चैनल विषय हो किबा आपनकर जो वीडियो विषय हो आपन को रिलेटेड वीडियो बनाउछथि ता विषय रे मध्ये आपन लिखि परिबे जेमिति कि आपन देखि परथु मो चैनल रे केमति डिस्क्रिप्शन रे लिखा जाय आपनकर चैनल ओपन करिवे मोर ऊपर क्लिक करिवे मोर ऊपर क्लिक करिया परे जोटा आपनको शो होबो सेटा हो आपनकर चैनल रे डिस्क्रिप्शन किबा चैनल आपनकर अबाउट सेक्शन सेटा को आपन निहाती फुलफिल करिवे आ ट्राई करिवे आपनकर कोनोसी सोशल मीडिया रे लिंक जेमिति देइ देबे जेमति कि आपण देखि परथो मोर इंस्टाग्राम रे लिंक रहिछि एवं मोर जो फेसबुक पेज रहिछि सेटार भी मध्य मु लिंक करछि ना डिस्क्रिप्शन रे देइ दैछि देइ देले कोन होबो ना यूट्यूब जतले आपनकर चैनल को रिव्यू करछि तो यूट्यूब को कोनोसी भी प्रॉब्लम होबो नाही से एका थरे आपनकर चैनल कोन कर दबो ना मोनेटाइज कर दबो पर 3 नंबर पॉइंट हम चेक करिबा लोगो आ बैनर देखंतु आपनकर जो चैनल लो आपण लोगो निहाती गोटे करथिबे किबा आपनकर जो निजर प्रोफाइल पिक्चर देइथिबे एवं आपनकर जो चैनल बैनर रहिछि बैनर भी मध्य आपण निहाती गोटे तयारी करथिबे जदि भी आपण बैनर तयारी करि पारु नाहंती ताहले आपण निहाती लोगोटे करथिबे किबा आपनकर जो प्रोफाइल फोटो देइथिबे नले आपनकर निजर फोटो मध्य देइथिबे आपनकर बैनर हो किबा आपनकर जो प्रोफाइल फोटो हो किबा आपनकर जो लोगो हो ताकू केबेले आपण ब्लैंक रखिबे नाही आपनकर चैनल बैनर हो किबा आपनकर चैनल लोगो हो निहाती आपण ऐड करथिबा दरकार जेतेबेले आपण गुटे YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन पई सेंड करूछंती किबा रिव्यू पई सेंड करूछंती YouTube को तापर पॉइंट हम चेक करिबा लो एफर्ट कंटेंट कोटा आपनकर लो एफर्ट कंटेंट रे जाउची देखिबे बहुत सारा जो न्यू क्रिएटर से माने कोन करूछंती ना कोनोसी स्टेटस रिलेटेड वीडियो हो किबा कोनोसी निज तांकर फोटो हो किबा कोनोसी भगवान कर फोटो हो से माने कोन करूछंती 4 रु 5 टा फोटो ऐड कर दूछंती ऐड करके YouTube रे से माने कोन करूछना म्यूजिक लगाई दूछंती तो एई टाइप रो जो वीडियो केबे हेले YouTube मोनेटाइज करबो नाही मु बारंबार कहूची एवं जेतेबेले भी कोनोसी क्रिएटर मते कमेंट करूछंती तांको चैनल में जाई मु चेक करूची मु देखुची बहुत सारा एमती वीडियो रहिची जोटा कि समान तांकर निजर फोटो हो किबा भगवान कर फोटो हो किबा कोनोसी स्टेटस हो किबा कोनोसी एनिमेशन हो एई टाइप रो वीडियो रे समान कोन करछंती ना म्यूजिक लगे देकी तांकर YouTube चैनल अपलोड कर दोछंती देखंतु एई टाइप रो जो कंटेंट को YouTube केबे हेले मोनेटाइज करबो नाही आपनकर जेतेबेले मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल हेजिवो आपनकर सब्सक्राइबर कंप्लीट हे जाइथिवो आपनकर व्यू कंप्लीट हेजिवो किबा आपनकर वॉच टाइम कंप्लीट हेजिवो आपन भाबियो कोन ना मो चैनल गोटे थरे मोनेटाइज हेजिवो आपन YouTube रे मोनेटाइजेशन पई
ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ ମାନିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି ଲୋ ଏଫର୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଏଫର୍ଟସ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆନିମେସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଟାଇପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନିଜର ଭଏସ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନିଜର କମେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ କରିବ ନା ମନିଟାଇଜ କରିବ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏଇଠି 90% କ୍ରିଏଟର କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଫେଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭ୍ୟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ ସେଇଟା ନା ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଭିଡିଓ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତାଙ୍କର ମନିଟାଇଜେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେମାନେ ଅଦର କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି, ଅଦର କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ବି ତାଙ୍କର ଏଇ ମିଷ୍ଟେକକୁ କେହି ସୁଧାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକର କେହି ବି ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକର ଭିଡିଓ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଭିଡିଓ ହଉ, କିମ୍ବା ଟିକଟକର ହଉ, କିମ୍ବା ସ୍ନାପଚାଟର ହଉ, କୌଣସି ବି ଅଦର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ମୋର ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ନାପଚାଟରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୋର ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛି, ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ଆଣିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହି ଫାଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଧରିଦେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ବରଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗୁ, 2 ଦିନ ଲାଗୁ, 3 ଦିନ ଲାଗୁ, ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଭିଡିଓ ରହିଛି, କିମ୍ବା ଫେସବୁକର ରିଲ୍ସ ରହିଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଉ ରହିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଲୋଗୋ ରହିଛି, ସେଇ ଲୋଗୋ ଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ। ଡିଲିଟ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ମାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଆଉ ରିପିଟେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 90% ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନିଟାଇଜେସନ ପଲିସି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲାଣି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ରିପିଟେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ସୁଟିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ତ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପଲୋଡ କରିବି, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେଠି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ହଉ, କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ମଝିରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଏସ ଓଭର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କିଛି ଅଲଗା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଅଲଗା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ନା କି ଗୋଟେ ରିପିଟେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ରିଜନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିପିଟେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ରିପିଟେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲରେ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ଭିଡିଓକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆଣିକି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କ୍ରିସ୍ କେ ଗାନା ସୁନେଗା, ତ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ଭାଇରାଲରେ ଯାଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଟା ରିପିଟେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜେସନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଭ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେତେ ବି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବି ସେଠାରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, କ'ଣ ହବ ନା ମନିଟାଇଜେସନ ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନିଟାଇଜେସନକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସାର୍ପ ଆଉ ପୁରା କ୍ଲିନରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭଏସ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ନିହାତି ଆସିଥିବ। ଆପଣ ଅପିଲ କରିପାରିବେ। ତ ଅପିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିହାତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା ଆପଣ ଯାଇକି ଓଲ୍ଡ ଭିଡିଓ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଓଲ୍ଡ ଭିଡିଓ ଚେକ୍ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି କି, କିମ୍ବା ଅଦର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି କି, କିମ୍ବା ଅଦର କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କର କାହାର ବି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ରହିଛି କି,
ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଅପିଲ କରିବେ ଅପିଲ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ ହବ ନା ଏଟା ମନିଟାଇଜ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିୟୁଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ କେମିତି ଅପିଲ କରିବେ এই ভিডিও উপরে ক্লিক করিকি ଆପଣ জাଣିପାରିବେ রিউজ কন্টেন্ট ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅପିଲ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।